zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına Kedutaan Turki akan datangi markas FPI. Kardeşlerim, ticaretten siyasete, dış politikadan savunma sanayi ve teknolojiye kadar hemen her alanda potansiyelimizin çok altında rakamlarla karşı karşıyayız. İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı %10'u dahi bulmuyor. Şu an dünya genelinde yaşanan çatışmalarda ölenlerin %94'ünü Müslümanlar oluşturuyor. Halihazırda dünyada satılan her 3 silahtan biri Orta Doğu'ya gidiyor. Az önce izledik. Yapay zekanın, kuantum bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz milyonlarca Müslümanın sorumluluğunu taşıyan liderler olarak hiçbirimizin bu tablodan mutmain olmadığını biliyorum. Ancak biz her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Biz kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmetiyiz. Ümitsizliğe kapılmak, yeise düşmek, karamsar olmak bize yakışmaz. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, alemlerin Rabbinden ümit kesilmez. Zira her kriz beraberinde mutlaka fırsatları da getirir. Şayet biz bir olursak, beraber olursak, kardeş olursak, geçmiş yerine geleceğe odaklanırsak, Allah'ın izniyle rahmet kapıları önümüzde açılacak. Ini semua menyadarkan kita semua agar kita sama-sama mencoba untuk berpartisipasi memperbaiki sesuatu yang sepertinya mampet di Republik ini, sehingga terjadi hal-hal seperti ini yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Bagaimanapun korban jiwa harusnya tidak perlu tumpah, kecuali kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang jelas membahayakan Republik ini, misalnya teroris, asal teroris yang betul-betul nyata teroris, atau orang-orang yang mau memberontak dengan menggunakan kekuatan senjata. Tapi kalau sipil seperti FPI dan dihadapi dengan kekuatan koersif, bahkan misalnya Pangdam berjanji untuk membantu, maka negara ini seperti negara yang menghadapi masyarakat sipil dengan kekuatan atau kekuatan aparatur negara yang ada. Jadi mudah-mudahan semua ini akan terang saatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, penuh dengan keadilan, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang melakukan harus bertanggung jawab, demikian juga orang-orang yang barangkali melakukan pembiaran, siapapun dia, entah itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak FPI, harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti di akhirat 6 orang yang meninggal ini menuntut mereka-mereka yang sekarang ini mungkin masih bisa tertawa di dunia ini. Kedutaan Turki akan datangi markas FPI. Kedutaan Turki akan mendatangi markas Front Pembela Islam di Petamburan 3, Jakarta Pusat. Setelah diplomat Jerman, kemungkinan kedutaan Turki akan mendatangi markas FPI di Petamburan 3. Demikian kata pengamat kebijakan publik kepada Suara Nasional. Amir Hamzah mengatakan
Kedatangan kedutaan Turki ke markas FPI belum bisa ditentukan tanggal kepastiannya, namun kasus meninggalnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab mendapat perhatian dari pemerintah Recep Tayyip Erdogan. Kedepan, bukan hanya kedutaan Jerman dan Turki yang mengunjungi markas FPI, tapi kedutaan negara lain. Amir Hamzah juga mengatakan rencana kedatangan diplomat Turki ke markas FPI Petamburan terkait masalah solidaritas Islam dan isu hak asasi manusia. Rencana kedatangan diplomat Turki ke markas FPI sangat terkait dengan negara-negara yang tergabung Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Kasus terbunuhnya 6 laskar FPI, kata Amir Hamzah, akan membangkitkan solidaritas Islam di antara negara OKI. Bisa saja negara-negara OKI melakukan tekanan terhadap pemerintahan Jokowi. Menurutnya, duta besar itu mempunyai kedudukan luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi tindakan yang dilakukan diplomat Jerman ke markas FPI merupakan sikap resmi pemerintah Jerman, dan ini yang harus diperhatikan pemerintahan Jokowi. Diplomat Jerman yang datang ke markas FPI mempunyai akses intelijen. Sekretaris dalam kedutaan besar salah satunya mempunyai akses intelijen, di mana intelijen kedubes negara asing di Indonesia sudah mempunyai informasi terkait terbunuhnya 6 pengawal HRS. Ada informasi yang berbeda dari pemerintah melalui kepolisian dengan FPI, termasuk hasil investigasi majalah Tempo. Jadi kedatangan diplomat Jerman ke Petamburan menunjukkan kebenaran informasi terkait 6 pengawal HRS yang terbunuh polisi dari FPI. Demikian jelas Amir Hamzah. Kardeşlerim, ticaretten siyasete, dış politikadan savunma sanayi ve teknolojiye kadar hemen her alanda potansiyelimizin çok altında rakamlarla karşı karşıyayız. İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı %10'u dahi bulmuyor. Şu an dünya genelinde yaşanan çatışmalarda ölenlerin %94'ünü Müslümanlar oluşturuyor. Halihazırda dünyada satılan her 3 silahtan biri Orta Doğu'ya gidiyor. Az önce izledik. Yapay zekanın, kuantum bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz milyonlarca Müslümanın sorumluluğunu taşıyan liderler olarak hiçbirimizin bu tablodan mutmain olmadığını biliyorum. Ancak biz her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Biz kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmetiyiz. Ümitsizliğe kapılmak, yeise düşmek, karamsar olmak bize yakışmaz. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, alemlerin Rabbinden ümit kesilmez. Zira her kriz beraberinde mutlaka fırsatları da getirir. Şayet biz bir olursak, beraber olursak, kardeş olursak, geçmiş yerine geleceğe odaklanırsak, Allah'ın izniyle rahmet kapıları önümüzde açılacak. Ini semua menyadarkan kita semua agar kita sama-sama mencoba untuk berpartisipasi memperbaiki sesuatu yang sepertinya mampet di Republik ini, sehingga terjadi hal-hal seperti ini yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Bagaimanapun korban jiwa harusnya tidak perlu tumpah, kecuali kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang jelas membahayakan Republik ini, misalnya teroris, asal teroris yang betul-betul nyata teroris, atau orang-orang yang mau memberontak dengan menggunakan kekuatan senjata. Tapi kalau sipil seperti FPI dan dihadapi dengan kekuatan koersif, bahkan misalnya Pangdam berjanji untuk membantu, maka negara ini seperti negara yang menghadapi masyarakat sipil dengan kekuatan atau kekuatan aparatur negara yang ada. Jadi mudah-mudahan semua ini akan terang saatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, penuh dengan keadilan, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang
melakukan harus bertanggung jawab. Demikian juga orang-orang yang barangkali melakukan pembiaran, siapapun dia, entah itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak FPI, harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti di akhirat 6 orang yang meninggal ini menuntut mereka yang sekarang ini mungkin masih bisa tertawa di dunia ini.